साहिबो, चैनल सदाए जहानिया की तरफ से अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। ये छोटी छोटी वीडियोस दूसरे तीसरे दिन अपलोड होती रहती हैं ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। तो बराह करम ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिए। साहिब, मैं आज पश्तून बेल्ट में होने वाली सादा शादियों का जिक्र कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पश्तूनों के साथ गुज़रा, दौरान तालीम भी और दौरान तदरीस भी, और आज भी ये सिलसिला जारी है। जब मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 57 टेन्नार जहानिया में 10 साल तक रहा तो वहाँ मुझे इनके रस्म व रवाज को करीब से देखने का मौका मिला। वहाँ जब भी खैरात होती तो स्पीकर पर ऐलान होता कि सबसे पहले बच्चे आएँ और वो खाएँ, इसके बाद बड़े खाएंगे। और स्कूल में पैगाम आ जाता कि बच्चों को भेज दीजिए। तो हम उन्हें समझाते कि महकमे की तरफ से इजाज़त नहीं, लेकिन वो कहते कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चे जाते और खा के वापस आ जाते। जब इनकी शादियां होती तो इनमें रिवाज ये है कि ये बारात लेके जाते हैं तो लड़की वालों के घर से खाना नहीं खाते। बड़ी बात है कि वहाँ चाय या बोतल वगैरह हो जाती है और ये आध घंटा के करीब वहाँ बैठते हैं और फिर दुल्हन को लेके वापस आ जाते हैं और खाना फिर लड़के वाले खिलाते हैं। और मैंने अक्सर देखा कि वहाँ 57 टेन्नार में जब शादी होती तो कोई न कोई आदमी एक डिश चावलों की स्कूल में इसातिज़ा के लिए ले आता। अक्सर चनों वाले नमकीन चावल होते या फिर साथ मीठे चावल भी होते, और वो अपना टीचर्स के हवाले करने के बाद कहते कि बच्चों को इजाज़त दे दीजिए, सबसे पहले बच्चे खाएंगे और इसके बाद बाकी लोग खाएंगे। और स्पीकर पर ऐलान भी हो रहा होता। तो फिर हम आदी हो गए कि जिस वक्त भी शादी होती तो बच्चे ज़हनी तौर पे तैयार होते कि आज हमने जाना है, और वो वक्त मुकर्रर पे जाते और खा के वापस आ जाते। तो मैंने महसूस किया कि इस तरह की शादियों से अखराजात बहुत कम होते हैं, जबकि हमारे यहाँ साथ साथ 8-8 खाने और बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, जो बाज़ दफ़ा बहुत से मसाइल को जन्म देता है जो ज़िंदगी भर इंसान के साथ चलते रहते हैं। मैंने कुछ अर्सा के बाद देखा कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ कुछ लोगों ने शहरों में तो नहीं, गाँव में अच्छे अंदाज में टेंट वगैरह लगा के शादियों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ भी महदूद पैमाने पर खाना पकता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे साबका कोलीग नसरुल्लाह खान नासर मरहूम जो 54 टेन्नार में रहते थे, उनके भाई ज़फ़रुल्लाह खान की शादी थी। ये 1993-94 की गालिबन बात है। हम गए तो लाइनों में लोग बैठे थे और उनके सामने एक एक प्लेट रखी जा रही थी सालन की, और साथ साथ एक एक रोटी हर आदमी के हवाले की जाती। वो तसल्ली से जब खा लेता, सालन की ज़रूरत होती तो साथ एक बाल्टी में सालन लेके साथ वो चम्मच लेके फिर रहा होता और वो ज़रूरत के मुताबिक खाना देता। तो मैंने महसूस किया कि एक तो ख़र्च कम होता है, दूसरा खाना ज़ाये नहीं होता, और इस तरह महदूद पैमाने पर अखराजात से शादी हो जाती है। मैंने वहाँ अपनी रूटीन के मुताबिक 100 रुपये सलामी या न्योंदरा जिसे कहते हैं वो जमा करवाया। तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ तो 10-15 रुपये जमा, और वाकई 10 और 15 रुपये जमा हो रहे थे। या एक और दोस्त थे, वो भी मेरे ही साथ गए थे, जिन्होंने 50 रुपये जमा करवाए, और वो दोनों को देख के लोग रश्क भरी नज़रों से देख रहे थे कि ये
انہوں نے اتنے اتنے پیسے دے دیے، جبکہ ہمارے حساب سے تو وہ بہت تھوڑے تھے۔ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ پیسے جمع کروائے جاتے ہیں، اور یہ ہر جگہ کی الگ الگ روٹین ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں، رحمانی برادران، وہ بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اس بھائی کی اس موقع پر مدد ہوتی ہے، اس لیے ہم زیادہ دیتے ہیں۔ تو میں بات پشتونوں کی کر رہا تھا کہ وہ بڑے سادہ اور سستے انداز میں شادیاں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ شادیاں ایسی بھی ہوئیں، نائب ناظم تحصیل یونین کونسل وینیوال کے نائب ناظم انور بیگ کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہاں بہت زیادہ رش تھا اور بہت زیادہ لوگ انہوں نے بلائے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح 53 چک میں نے کچھ شادیاں اٹینڈ کی، جو اب جدید طریقے کے مطابق لمبے چوڑے اخراجات دیکھنے کو ملتے، لیکن ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرج ہالز کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں انتظامات کرتے ہیں۔ یقین کریں، کھانا اتنا وافر ہوتا ہے، کھانا بچ جاتا ہے، کھانا خراب ہوتا ہے، اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کی۔ اس وقت مدینہ اتنا زیادہ پھیلا نہیں تھا، انہوں نے پورے مدینہ کے لوگوں کو دعوت ولیمہ پہ بلایا، ایک بکری دیسی ذبح کی اور لمبا شوربہ تھا، ساتھ جو کی ایک ایک روٹی تھی، اور ہر کوئی کھا کے جا رہا تھا۔ تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے بھی یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ کم اخراجات سے شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ تو میں بات کر رہا تھا پشتون بیلٹ کی، کہ وہ پنجابیوں کی نسبت کم اخراجات سے بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، اور اپنا بہت بڑے لمبے چوڑے اخراجات سے بھی بچ جاتے ہیں اور قرضوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جبکہ میں نے پنجابی لوگوں میں دیکھا کہ وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے اتنے لمبے چوڑے اخراجات کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور پھر پوری زندگی وہ قرض ادا کرتے کرتے اس جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اسراف سے، فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں وہ خیر الامور اوسطھا کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ شادیوں پر نہ بہت زیادہ اخراجات کرنے چاہیے اور نہ بالکل محدود پیمانے پر شادیاں کرنی چاہیے۔ تو صاحبو، یہ میری چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ والسلام۔